नमस्कार. विज्ञान धर्म विश्व मंडळातर्फे संपूर्ण चंद्रस्तोत्र प्रसारित होत आहे. नमश्चंद्राय सोमाय इंदवे कुमुदबंधवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लांबरधराय च त्वमेव सर्वलोकानां आप्यायनक करः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शंकरशेखर. युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः. औषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः. इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति. अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति. विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रियता मम. इति चंद्रस्तोत्रं संपूर्णं शुभं भवतु.